Selamat ngali hari serta merik tabik bahasa ngagi kita semua bergulai dengan aku Leticia Kila bab bulletin nukas IBAN edisi ngali hari 27 November 2021. Berita ngali hari tu dipun ke enggau pengawak ngagak Balai Bomba enggau penyah penusah BBP Kuala Baram ke berungkus 6.6 juta ringgit udah tembuk 90%. Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah BBP Kuala Baram kelas D2 dekat merik servis ungkup sitak Kuala Baram yang kaum tudan nyentuk garis antara menua Brunei di Sungai Tujuh. Kenuk kuia di Kuala Baram bisik 3 genturung pendiawianya Kampung Muhibah, Batu 1 enggau Kampung Masjid, 3,000 ikar palan industri serta sebuah pengkalan kapal. Tahun 2014, ia bisik minta digagak ke sebuah balai berutara Negeri Besar Miri. Tuk berduduk ari sitak Kuala Baram suah dituntung penusah angus lalu Balai Bomba enggau penyah penusah megak cukup jauh. Maya pejalai ngabas Balai Bomba Kuala Baram kena rimpat, ia madah anti udah tembuk ilak Balai Bomba barunya dekat mantuk ngesah penusah angus tanah ke rapak ke suah nyadi ninting tahun. BBP Kuala Baram dekat ngundan 32 ikut staf bomba yang kaum raban pemantuk bomba enggau sebuah kerban pengangkut serta perengkah kebukai. Berita udah tu. Menteri Muda Perambut Negeri Pengatur Tanah Enggau Rampak Menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh udah berjadi ke program ngundang komuniti bertanam betupi tau ke Agriculture Community Outreach Program AgriCop diatur upis bertanam betupi enggau gerempung orang Bumai berdewan Kampung Rajang. Program ke diatur hari 5-nya endang inisiatif Perintah Sarawak dikenak merangsang mensiamayuh regas agi berjalai ke pengawak Bumai serta nguna tanah sida enggau manah kelimpah ngajar peranak menua pesisir enggau penemu industri bertanam betupi moden dikenak nyungkak penatai pemisi sida enggau menua. Urang 60 ikut raban masuk program latihnya mungkur peranak kampung Belawai, Jerijeh, Rajang enggau Sebayang. Mayanya megak bisik diatur pengawak kelai nyuak ke agih belanja ari gabungan parti Sarawak GPS sepenyampau RM811,500 ngagih 519 ikut orang berikan tasik enggau 22 orang berikan darat lalu genap sidak nerima bantu RM300 sebulan ungkup pengelamak 5 bulan. Dulu harinya Datuk Len nguluk program Serakut Bini-Bini Menteri Sarawak Sabati, tik dikemujur ke Bini Yampu Datin Asiah Aweng bermasjid Al-Arkam Kampung Belawai yang nyuak ke bantu ngagiraban orang lunggar umur, indai tunggal serta raban nyelai pendiau OKU Kampung Belawai tik napi penusah ketegal pandemik COVID-19. Muak ke Lemai, Datuk Len ke megak Chairman Lucky Sri udah berjadi ke pengawak bahasa Al-Quran Al-Mutakin Sarikai berpalan bermasjid Al-Mutakin Sarikai. Pengawak ngagak palan bahasa Al-Quran Al-Mutakin enggau kerban baca kengundan ayat kudus Al-Quran endang dikenak nangkup peminta fardu kifayah raban Islam lebih lagi berkawal enggau cara muai kerban kudusnya ke udah rusak. Pengawak ngagak palannya endang inisiatif serta dipelanja penuh raban kunsil turu belanja pengintu pendidik Islam Sarikai Lucky Sri nyadi ke pemerik ramah ungkup palannya nitih kemalin Ari Kaunsil Islam Sarawak MIS. Datuk Len ngarap ke ramen Islam berendurnya belak nitih kemalin penemu ke udah dikeluar ke upis pengarap Islam Sarawak JAIS pasal cara beradat muai Al-Quran patut dititih enggau manah dikenak berbahasa ke kitabnya. Terus nampung isi berita, 2 projek transformation menua pesisir RTP, Taman Rekreasi Lorong 5C ke berpalan buat Taman Siang-Siang di Miri di pelabak tembuk 19 Disember tu. Menteri Muda Dagang Temuai Seni Ngomain Asal Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah, 2 projeknya berengkah digagak kena 20 Oktober tu tadi. Ia pengudah ngabas 2 projek RTP-nya hari 2, projeknya mengungkur pengawak ngagak perengkah guna bangunan belelak berperabung berungkus RM80,000, anggau projek ngemanah arung berjalai kaki serta pengawak ngagak pagar baru peninggi 1.8 meter, anggau ngembuan pemanjai 128 meter berungkus RM60,000. Ia megak madah projek terjanggal mimit laban benung ngantik kerban ke diguna serta di pelabak datai endak lama lagi. Di Jemoreng bisik 12 buah komiti pemangsang enggau penglikun genturung pendiau JKKK daerah Matu nerima bantu set komputer ari X Adun Jemoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya. Bantunya disuak ke Datuk Dr. Juanda Empu berendur ke Bekawul.
Komputernya dekat ngemuntang ke pengawak Raban JKKK, engkau NGO dia ngadu ke surat serta pengawak online. Ripih JKKK ke bisik nerima bantu tu ianya belak diatur pengawak nyuak ke cek projek MIT menop sisir MRP ngagai JKKK Kampung Jemoreng Matu engkau JKKK Kampung Sok Matu. Di Sibu Kaban Parlimen Bintulu, Kemegak Presiden Parti Demokratik Progresif PDP, Datuk Seri Tiong King Sing bisik ngatur pejalai gawak ngabas penanggul parit angka perkaguna infrastruktur Kampung Sentosa Arimpat. Datuk Seri Tiong madah penanggul tu nyadi ketegal sistem parit keendak diatur mana. Saya minta TID, memang itu hari kita ada berbincang soal TID, saya difaham di Sentosa tahun depan 2022 sudah ada di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kita Sarawak punya rancangan, memang sudah lulus 25 juta untuk dinaik taraf semua totalitas. Berbak enggaunya peranak menuanya ngarap ke Raban berkuasa lengkas mutar ke penanggulnya, awak ke penanggul ke sebaka nadai agik nyadi dudi hari. Di Balingan, serakuk bini-bini Menteri Sarawak Sabati, di hari ke bini ex Adun Balingan ABA Syako bisik datai nyuak ke bantu ngagi dua penerima berkampung Kelaup enggau Kampung Tabo kena hari 4. Bantuknya mengungkur barang kediguna ninting ari enggau pemamai diberi ngagi Heri Uli ke ngibun dua ikut anak ia ke megak Raban nyelai pendiau OKU. Kelipanya Mita Sipok, siku orang lunggar umur, berumur 78 tahun ti endak dapat berjalai, nerima bantuk kerusi roda dikena ngemuntang ke ia mindah berdalam rumah. Nya alai penerimanya merik terima kasih ke bantuk ke udah diberi. Ngalih ngagi report ninting hari COVID-19. Sarawak kemarin ngerikut ke 144 kes positif baru, ngujung ke penyampau semua kes jatuh 250,229. Komiti Penjaga Penusa Negeri JPBN Sarawak nengah penerang berita yang madah kes barunya ditemu ber-22 pelilih bakal ke Ayanto. JPBN Sarawak megak madah bisik 3 kes pemati direkod ianya 2 bak betung enggau City kes di Kuching. Kelimparinya JPBN Sarawak madah Raban Polis Diraja Malaysia PDRM udah ngeluar ke 17 kompaun bak pelilih Kuching enggau 15 kompaun mungkur ulah puntan scan kod QR MySejahtera tau ke nulis nama sebedau tamak premis. Nangkan kenyak Siti Agi Compound ke Tegal Nadai ngenak Sengkabu Mua enggau Siti Agi Compound atau ke kedai puntan nitih ke SOP ke udah ditetapkan. Nakat tu dulu edisi ngali harip gulai ngaku Leticia Kila ngau bala kru buletin. Berita kesi lagi tak dipedak dengan semua laman media UKAS, engkau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.